Pyokee Alvarez, Birok Onboard. Ala, inside, Birok Onboard. Wala. Anong taga Matanaw si Palihog ang mga tao na sa iya ka. ay kaduha si kaduha 64 kanang 64 ay kaduha. Okay. So, Starting line, ang sunod mo dagan 50 senior, ang sunod novice open, then pagkahuman executive 50 plus, then pagkahuman underboard open. So kanang 5. O manay 5. O kana mo na pips. Wala ka brief. Wala ko brief basta na helmet. Ready na, Marshall. yellow flag out. Are you ready? Okay, let's go. Local Enduro, final hit mga idol. Ano na sila? 7 laps. As isa ko sa tuganan niya po. Sige. This is now the final round. Local Enduro class. Final. Mga alalay, atras na mo diyan. Wala na yung alalay. Ano lang, payong, atras na daw. Ito, magyapon ng rider na mo. Sige, kagawan niya. Ano ba? May kagawan. Kagawan ko sana na. Adi yun, dara speaker na mo doon. Dara speaker. Dara. Okay, here we go. There we go. 15. Birok Onboard naguna, followed by Pyokee Alvarez. So Birok Onboard, Pyokee Alvarez naguna, Birok Onboard nagsunod. Ikaapat, Aurelio. Balita dire mga idol. Pyokee Alvarez naguna, followed by Birok Onboard. Pumahanay, Pyokee Alvarez, Birok Onboard. Ala, inside, Birok Onboard. Wala. Ikapat, Aurelio. Dira. Pumahanay, Birok Onboard. Ikalima, Emilio. Pyokee Alvarez naguna, gigukon ni Birok Onboard. Ara, bakbakanay na. Ire. Ikaduhang round mga idol. Birok Dixon nakauna na sa Alvarez. Ako'y nakuha na ni Birok Onboard. Ikaduha na si Alvarez. Bukanay. So, Dexter Lozada. Third spot mga idol. Kakawa Dexter Lozada. Elia Hermosada. Birok Onboard. Pyokee Alvarez. Grabe bumahanay mga idol. Final.
Watch out si Pyokee Alvarez. So, pabor na kaya na yung Birok Onboard, taga Ligos. Isa na. Wala ang kalaban. O, patay ng motor. Agay, nakabawi si Pyokee. Napagiday. Ika-2 Pyokee Alvarez. Dexter Luzada, ika-4. White flag. Oh, Birok Onboard, last round. Birok Onboard, Matanaw Davao, Matanaw Digos. So sa Aurelio, panghuli. Birok Onboard, rampa for the finishing line, approaching. Wow, champion Birok Onboard, champion Birok Onboard, local Enduro final. So dire bumbahanay. Pyokee Alvarez, second position. So dikita niya silang tatlo mga idol. Pyokee Alvarez, Dexter Luzada. Pyokee Alvarez, first place. Luzada, second place. Third,